अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हरूफ तहज्जी उर्दू के। अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते, टे से जीम चे है खै, दाल डाल जाल रे अड़े जे जे, सीन शीन स्वाद ज्वाद तोय जोय, عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون نون گنا واو چھوٹی ہے، دو چشمے ہے حمزہ چھوٹی اے بڑی اے، حروف تہجی اردو کے۔ الف الف مد آ بے پے تے، ٹے سے جیم چے ہے خے، دال ڈال زال رے اڑے زے جے، سین شین صاد ضاد طوئے زوئے، عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون نون گنا واو چھوٹی ہے، دو چشمے ہے حمزہ چھوٹی اے بری اے، حروف تہجی اردو